Buenas tardes. Buenas tardes a todas. Hola María, hola Mireya, hola Francisca. Buenas tardes. Hola Nelly. Hola Isabel. Hola Lina, voy en camino, pero voy a tratar de agarrarla en el camino. Okay, super. Hi Bob. Hi, How are you? I'm good. Good. Hola Vero. Okay. Making sure everyone's name is correct. Perfect. Here's Magali. Here's Susana. Hola, Carlos. How was everyone's Thanksgiving? It's good. It was good. Did you eat a lot of food? Yes. Me too. It was a little sad because I did not see anyone of my family, but it was a good holiday. Hola, Susana. Buenas tardes, Lina. Buenas tardes. Okay. Hola, Magali. Just making sure everyone can hear me. Perfect. I'm going to take attendance really quickly. Okay. So we have Marcela not yet. Azucena's here. Maria's here. Isabel is here. Carlos is here. Veronica's here. Mireya's here. Anneli's here. Magali's here. Perfect. Okay, so I'm going to start since we have a lot to cover today. So I'm going to share my screen. Voy a compartir mi pantalla y vamos a comenzar. Oops, sorry. This just went away. And let's go here. Okay, everyone sees my screen with goals of the day? Perfect. Okay, so I am going to ask, let's see, who has not read the goals of the day? Francisca, have you read goals of the day? Yes. You have? Okay. How about Carlos? Have you read them? Yes. Yes. Okay, so we're gonna start new. Magali, can you read the goals of the day? Hi, Janet. Magali, you're on mute. Es que me vuelve a salir esa cosa. Okay. Goals for Monday, November 13, 2020. Very good. A, students will continue to review verbs and the simple present tense by practicing it in conversation and how to write it in sentence. B, students will practice prepositions of place while playing and listen and draw. Game. Very good. C, students will practice the simple present tense while listening to stories and working on reading comprehension. Léeme esta de nuevo. Reading. Reading. Aquí no sé. Comprehension. Comprehension skills. Perfect. Very good. Okay. Any questions on any vocabulary that you see that you might not have understood? ¿Alguna pregunta de algún vocabulario que quizás no entendieron? While o algo así. While es mientras.
Mientras jugamos listen and draw, escuchar y dibujar. Vamos a jugar un juego de dibujar hoy. Escuchamos y dibujamos. Pero mientras jugamos, vamos a practicar nuestras preposiciones de lugar. Eso es lo que significa while. Any other question on every vocabulary that you did not understand? Okay, I want to say hi to Navy, Jasmine, Mary, everyone that joined us. I think, who else joined us? That's about it. So welcome. Okay, so I'm going to talk a little bit about our announcements, okay? As you know, when we started our class, when we all met before we started class during the summer, okay, cuando nos encontramos todo el mundo conmigo para tomar el examen de inglés en el verano, I spoke to you that we're going to be doing presentations during each quarter, okay? So we're going to do a presentation for fall quarter, ¿verdad? Vamos a hacer una presentación antes de irnos para las vacaciones de Navidad. Vamos a hacer una presentación antes de irnos en las vacaciones de Semana Santa y vamos a hacer la presentación final cuando estemos a punto de irnos de verano sobre su libro que ya comenzaron a leerse, espero. O sea que en total son 3 presentaciones orales, ¿ok? Las presentaciones orales son en inglés, no hay español permitido, por razones obvias. Y también la presentación va a ser por Zoom. Así que si van a hacer un dibujo o algo que vaya con la presentación, tienen que hacerlo chiquito para que nos los puedan enseñar en el Zoom. Porque obviamente lo pueden pegar a la cámara and we can see your visual drawing or whatever you've made for your presentation. Okay? So the presentation that we will do before Christmas break will be about a dream job, okay? We've been talking about workplace. We've been talking about workplace vocabulary. And we've been talking about job titles, los títulos del trabajo. Remember all those cards that we saw, housekeeper, artist, musician, conductor, etc., truck driver. All of those were job titles. So what we're going to do, and it's going to be on the week of December 14 and 16. Su presentación va a ser la semana del 14 y 16 de diciembre. Yo voy a enviar un papel, como siempre hago todos los años, donde ustedes se van a apuntar para un turno. El turno son 5 minutos. Su presentación oral va a ser de 5 minutos. Okay? So we have time to hear everyone. And what I would like you to do is I would like you to write, first of all, choose a dream job. What is your dream job? Okay, ¿cuál es tu trabajo de tus sueños que te encantaría que estuvieses haciendo en este momento? And do a presentation on why this is your dream job. ¿Por qué te encanta aprender? ¿Por qué te encantaría, por ejemplo, if my dream job is to be a famous photojournalist, right? That's my dream job. Ese es mi sueño de ser una famosa fotógrafa, ¿verdad? Fotoperiodista. So, ¿por qué ese es mi sueño? Pues, ¿por qué? Porque aprendí a usar mi cámara desde que tengo 14 años. Me encantó poder expresarme creativamente usando mi cámara y me imagino contando historias visuales de lo que está pasando alrededor del mundo y lo que pasa en mi país para poder informar al mundo un poquito más de lo que está ocurriendo en un sitio que quizás no sepas. Y esa es la razón porque es mi sueño. Entonces, what is one thing you can do today, okay, to be closer to that dream job? What would it be? ¿Qué es algo que tú puedes hacer hoy para estar un poquito más cerca a ese sueño de empleo que te encantaría tener? Pues algo que yo podría hacer hoy quizás es contactar al periódico, a ver si tienen espacio para una persona que le quisiera trabajar como fotoperiodista. O quizás puedo meterme en una clase de fotoperiodismo. O quizás pueda coger a crear una historia y enseñársela a alguien para crítica y poder aprender más.
O sea, que qué es algo que ustedes pueden hacer hoy, o sea, o en los próximos, mientras están escribiendo, que los pueda llevar un poquito más cerca a ese sueño de empleo, ¿ok? And then you're going to draw a poster to show via Zoom, okay? And the way you can draw that is your creative juices can flow freely, okay? Tus jugos creativos pueden salir y de manera sin ningún límite. Por ejemplo, pueden hacer tú en tu trabajo de tu sueño un dibujito o puedes escribir el empleo, el job title que sueñas tener. Y entonces alrededor puedes escribir diferentes nubecitas de por qué ese empleo es tu sueño y qué es algo que puedes hacer hoy. Y de esa manera lo tienes visual y lo tienes en un dibujo. Lo que quiero evitar es que sea un párrafo con mucho texto. Quiero que sea algo también visual, ¿ok? Porque entiendo que cuando estamos haciendo cosas visuales nos divertimos más, ¿ok? So, let me, hold on one second. I just had Raimundo show up. Let me bring him in. Okay, so that is what you will be doing as your student presentation. Okay, again, this is a presentation that we'll be doing the week, disculpa, la semana del 14 de diciembre y del 16 de diciembre. Ahora, in previous years, en años anteriores, cuando ustedes escriben algo, usualmente me lo envían para correcciones. Si es así, no hay ningún problema. Me pueden enviar el draft o lo que ya han escrito por email, ¿ok? Ojo, write it in the email. Don't take a photo and send it as an attachment, ¿ok? Escríbanlo en el correo electrónico. No pongan una foto de la escritura y envíenme la foto. La razón por qué digo que no envíen la foto es que yo no tengo manera de editarlo. Tendría que escribir todo lo que ustedes escribieron, estar mirando el dibujo, el correo, el dibujo, el correo, para pasar todo lo que escribieron para entonces poder corregirlo. Y me toma demasiado de tiempo. Así que para poder corregir a todo el mundo, escríbanlo dentro del email, porque entonces puedo usar mis diferentes textos y cruzar lo que no vaya y poner lo que va. Y de esa manera se lo edito y ya puede estar corregido. Y si me lo van a enviar por correo, por favor envíenmelo no más tardar del jueves diciembre 10, ¿ok? Porque las presentaciones son la siguiente semana. O sea que para el jueves diciembre 10, asegúrense de mandarme lo que quieren decir como su presentación vía email. Otro ejemplo que les di, my dream was to be a veterinarian, cuando yo era chiquita. Explain my influences and how it started. Puedo explicar si ese era mi sueño, cuáles fueron mis influencias y cómo comenzó ese sueño. Ok, pues quizás puedo decir que mi abuelo era un veterinario y crecí alrededor de muchos animales toda mi vida. Y esa es la manera de por qué yo soñaba, porque ya no, soñaba con ser veterinaria. And then write about your passion for this dream job. If you have a dream job, you have a passion for something. So write about that passion. Okay, that my passion would be my love for animals, or my passion can be love for photography. Okay, but talk about that passion. I do not want to see 3 sentences. Okay, quiero que se envuelvan, quiero que se expresen y quiero que hagan errores. ¿Ok? No estoy esperando nadie tener una presentación perfecta. Quiero tener errores porque el error es que los va a aprender a cómo escribir correctamente. ¿Ok? So no hay miedo en si escriben algo incorrecto. If you need to print or you need materials, si necesitan imprimir algo o necesitan materiales como un póster pequeño, marcadores, lo que sea, come to TLC on Thursdays between 2 and 5:30. Vengan a TLC en las horas de oficina y les puedo proveer todos los materiales que necesitan. ¿Okay? ¿Alguna pregunta de nuestra presentación? Any questions? Okay, I'm going to, Mary, I need to make you a co-host before we move on. There we go. Bob and Mary. Okay, so
No questions, ¿segura? ¿No hay ninguna pregunta para la presentación? No. Dígame. ¿Preguntas? Ok. So, dime, ¿quién es yo? Yo, Mireya. Mireya, dime. ¿Cuánto es lo mínimo que debemos de escribir? Good question. What is the minimum that you should write? You should make sure to answer all the questions. Okay, so however much you need, en cuanto tú necesitas, lo que sea que tú necesites escribir para que contestes todas las preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? Las preguntas es, ¿cuál es tu trabajo de tu sueño? ¿Por qué es tu trabajo de tus sueños? ¿Qué es algo que puedes comenzar a hacer hoy para llegar un poco más cerca a ese sueño? Y hablar de tu pasión por ese trabajo. Ok, o sea que son 4 preguntas. There's 4 questions or 4 things that you should talk about. Okay, what is your dream job? Why is it your dream job? What is something that you can do today to be closer to that dream job? And your passion for the dream job. Okay, good question. Okay, the last thing I want to talk about before we move on is your books. You all picked up your books. Thank you. That was amazing. On Thursday, every single student picked up their books. I was very proud. Así que muchísimas gracias. And please continue to read your books. Okay, you need to finish your books by May. So you have time. Okay, tienen tiempo para leerlo. Ahora, ojo, no empiecen a leerlo en marzo, porque créeme que no les va a dar tiempo. Y no empiece tampoco en enero o en febrero. Comiencen ahora, ¿ok? Comiencen a crear esa rutina de lectura. Y créanme que en el momento que sus hijos o hijas vean a ustedes leyendo, ellos van a hacer lo mismo. Así que están matando 2 batallas en una. Porque no tan solo le están enseñando a ellos la rutina de la lectura, se la están enseñando a ustedes mismos. Y no hay cosa mejor que puedan tener para aprender un idioma que leer en el idioma que están aprendiendo. Se los prometo. Así que, por favor, lean sus libros. Se los estaré recordando por el año entero. Y una cosa muy importante. Si ustedes tienen una palabra, ¿ok?, que no entienden en su libro, por favor, no sigan leyendo. Busquen un diccionario y pues, si necesitan un diccionario en su teléfono, les puedo enseñar cuál es. Es una aplicación que le puede escribir en el chat que se llama Word Reference. Word Reference es una aplicación que pueden bajar completamente gratis y esa aplicación no tan solo te enseña la palabra, te enseña el significado y te enseña cómo pronunciarla, porque te da una bocina que le puedes dar y escuchas la palabra. Así que de esa manera puedes averiguar qué significa esa palabra que no entiendes. Una vez busques el significado, vuelve al libro y lee la oración nuevamente con la palabra que no entendiste. Porque de esa manera puedes entonces entender la oración y estás comprendiendo tu libro. No hay cosa peor que leer un libro que no entiendes. Especialmente si estás leyendo una palabra que no entendiste y seguiste, pudiste haber brincado algo importante en la historia. Así que es importante que asegures de leer, que vuelvas a leer cuando hayas buscado el significado de la palabra. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con eso? Any questions? No? Okay, perfect. All right, so what we're going to do, I'm going to stop sharing my screen, and we're going to jump into simple present. Okay, we began talking about it in our class last week. No, not last week, a week and a half ago, and before Thanksgiving. And I wanted to show this quick video. Oh, let me share I forgot to share my sound. Hold on one second. Share computer sound, there we go. Okay, so can all of you see my video? Yes, okay, perfect. We will see this video about simple present, lo que ya empezamos a discutir la semana antes de las vacaciones.
ESL library. Simple present. What are verb tenses? Verb tenses show the time that an action takes place. The simple present is a verb tense. We use the simple present tense for repeated actions. Repeated actions happen over and over again. For example, I eat breakfast every day. I read in bed every night. I always study after school. Simple present verbs have two forms. Which form do we use? That depends on the subject of the sentence. Subjects can be pronouns. Subjects can also be nouns. We use a base verb when the subject pronoun is I, you, we, or they. I walk to school every day. El verbo You pelado. always drink coffee. We sometimes eat dessert. They study every night. Study. We use verb plus s when the subject pronoun is he, she, or it. He reads the newspaper on the weekend. She takes the bus to work in the morning. Takes. It sleeps on the couch every day. We use a base verb when the subject noun is plural. The students take the bus to school. My parents drink coffee every morning. Plural. We use verb plus s when the subject noun is singular. Cuando es singular se pone la The S. student walks to school every day. My dog always sleeps on my bed. We also use verb plus s when the subject noun is non-count. Snow falls from the sky in winter. Non-count no se puede contar. My hair grows quickly. Thanks for watching. Okay. So remember, non-count and countable nouns. Remember we talked about that a few weeks, about a month ago, hace como un mes. Hablamos de lo que se puede contar y de lo que no se puede contar. Cuando son non-count, se añade la S. Okay, o sea que en singular y en non-count se añade la S. Plural no se añade la S. Es el verbo pelado, base form. Okay, lo que se llama base form. Okay, so I want to share my screen really quick again, and we are going to review very quickly our simple present before we jump into our groups. So I'm going to share my screen again. There we go. Okay, so you all see my screen for the simple present. So just as a review, okay, if you have not taken a photo of this, please take a photo of this with your phone so you have it accessible for your group. Okay, toman una foto con su celular si no la han tomado todavía para que lo tengan accesible en su grupo. Okay, so for example, on simple present tense, right? Simple present, we have, just like the video said, igual que dijo el video, tenemos dos tipos de maneras de saber si usamos la S o si usamos la base. ¿Ok? So, una de las dos maneras. ¿Cuándo usamos simple present tense? ¿Quién me puede decir? Who can tell me when do we use simple present tense? Routines. Routines. Very good, Raimundo. What else? Every day. Hábitos. Every day, right? Habits, right? Your tu hábitos. Very good. And there's one more. When else do you use simple present? So routines, habits,
for facts or information. Remember that we talked about, and I'll show you in a second. I'll show you an example. But we have pronouns, and what are pronouns again? Pronouns I, I, he, she, what else? He, she, perfect. Very good. Okay, so if we have the pronouns, and then you have singular and plural. If you have singular, right, you have the base form, no añades la S. La única diferencia, cuando únicamente vas a usar la S, es con el he, she, it. Con el I, you, we, and they, no vas a usar la S. Okay, you're just going to use the verb pelado, como yo le digo. Okay, base verb es cuando es pelado, es el verbo como es, run, drive, sleep, sin ningún cambio. Okay. En los sustantivos, que son person, place, thing, or idea, which the video forgot, there's two types. There's the singular noun and the plural noun. Singular noun is shoe. Plural noun will be shoes, right? Because it's many shoes. So singular, my friend runs. Cuando es singular, añades la S. Cuando es plural, no añades la S. My friends run. Runs, run. Ok, o sea, es que ahí es cuando sabes si usarlo con S o no S. ¿Cuándo vamos a usar simple present? Lo usamos cuando estamos hablando de cosas que ocurren todos los días, como el ejemplo del video. I make breakfast or I eat breakfast every day. Ustedes desayunan todos los días. Si alguien se monta en el Start Bus, I ride the Start Bus every day. Ok, para hablar de algo que ocurre o every day, once or twice or 3 times a month. Okay, she walks her dog twice a day. Our neighbors have a garage sale 3 times a year. Okay, o sea que puede ser algo que ocurre rutinamente. No necesariamente tiene que ocurrir todos los días. El punto es que ocurra con frecuencia. Okay. And then we also have what we discussed, the adverbs of frequency, right? We use words like always, often, usually, sometimes, never. You would use these words with simple present. I always walk my dog. I often eat eggs with breakfast. I usually drink tea. I never, what's something that I never do? I never walk on the snow barefoot. Okay, o sea que son cosas que nunca haría de la misma manera que usaría simple present tense. También lo usamos para expresar hechos, to express facts. So for example, water boils at 212 Fahrenheit. Eso es un hecho. El agua hierve cuando llega a 212 grados de Fahrenheit. Leaves fall off the trees in autumn. Las hojas caen del árbol en otoño. Dictionaries help students learn a new language. Los diccionarios ayudan a estudiantes a aprender un nuevo idioma. Todos estos verbos están en presente simple. Quieren decir, están en el presente, están hablando de ahora, de un hecho, y dependiendo del sustantivo, tienen S o no tienen S. ¿Ok? Eso es cuando usarían simple present tense. Y el último es cuando están hablando de su horario. Si tú estás teniendo una conversación con alguien de tu horario o de tu rutina o de algo que tú tienes que vas a hacer en cierta hora, tú vas a usar el verbo en simple present tense. O sea que sería start, leave, arrive. Solamente la diferencia es le añadirías la S cuando necesitas llevar la S. Okay? So those are a quick review of simple present tense. Does anyone have any questions? And there's no, aquí no hay pena. Si tienen duda, hablan ahora. Give me thumbs up if you understand. I have no questions. Raimundo's good. Mati's good. Yasmin, are you good? Azucena? I see Azucena. Navy, Aneli, Janet, we're good. Isabel, Magali, you're good. Francisca, you're good. Yep, you're good. Okay, perfect.
So what we're going to do is I'm going to stop sharing my screen. We're going to go into our breakout rooms, and we have 3 rooms. I am going to be doing, Bob, I'm going to be doing Sarai because she couldn't join us today. So you will have a little more people than we hoped for. You will have pretty much the same group from last time with the exception of Vianel that will not be coming. So I'm going to say this is Mary's group. I'm going to say this is Bob's group and Lena's group. Okay, so Mary's group, I have Janet, Raimundo, Mary, Isabel, and let me see who else I put. Navy, Janet, Maria, Mireya. Navy, Janet, Maria, and Mireya. Okay, and then in Bob's group, you have Susana, Francisca, Magali, and Jasmine. And then in my group, I have Anela, Maria, Veronica, and Carlos. Okay, so everyone should have their rooms open now. Please join your group. María, ¿pudiste bien? Okay, hoy van a estar conmigo. Today is going to be with me. So what we're going to do, okay, today is we're going to practice our simple present tense. Okay, vamos a practicar el simple present. So the first thing we're going to do is you're going to open your notebooks and we're going to write a paragraph, all of you, about your ideal weekend. Okay, tu fin de semana de tus sueños. Puede ser en cualquier sitio del mundo, puede ser con pandemia o sin pandemia. Eso se los dejo a ustedes, okay? But you can write one, just write something, and we will share it with the group. Ahora, the requisites for your paragraph, los requisitos para tu párrafo. You need to write using simple present verb tense, okay? So every verb that you use needs to be in the present. So I walk to the park. No, I walked, porque walked es pasado, okay? O sea que sería, tiene que ser en el presente. Y tienen que usar pronombres, o sea, he, she, it, they, we. Y tienen que usar preposiciones de lugar y de tiempo si es necesario. Por ejemplo, preposiciones de lugar, at, on, between, in front of, next to. Y preposiciones de tiempo, in, on, or at. Okay, in a week, on March 22nd, at 5:30 p.m., porque estamos hablando de tiempo. Okay, so write your paragraphs and we're going to share them with the group. I will also write my own. Yo también voy a escribir el mío para que lo tengan como ejemplo. Any questions? ¿Alguna pregunta? So, ¿tenemos que hacerlo todos el mismo grupo, el mismo párrafo o uno cada quien uno diferente? Cada uno diferente. Ok. Okay. Párrafo. Un párrafo describiendo tu fin de semana ideal, puede ser en cualquier sitio del mundo, no tiene que ser en Jackson, y puede ser con pandemia o sin pandemia, eso se los dejo a ustedes, ¿ok? Tienen que usar simple present tense, preposiciones del lugar y pronombres.
Ok. Voy a salir y entrar un momentito para entrar a María, que se perdió en el entrar en grupo. Vengo ahora. Ya regresé. Estoy en mute. Ok, ahora te voy a enviar al grupo. Hola, Vianel. Vianel, ¿me escuchas? Oh, se conectó. Ok. Vianel, ¿me escuchas? Two more minutes. Ya acabaste, Vero. ¿Cómo Dime. se dice arena? Sand. Sand, te lo voy a escribir aquí.
Yo ya terminé, pero no sé si esté bien. Okay. ¿Ya acabó todo el mundo? Everyone finished? Yo también. Okay. Más o menos. Okay. Try wrapping it up so we can read. And Vero, where are you at? Almost, Lina. Almost there. Okay, perfect. Okay, Aneli, if you want to start, read your paragraph. I swim on the beach under the sun. My feet touch the sand in the hot summer. Perfect. And question, do you swim on the ocean? Or do you swim in the ocean? In the ocean, right? Because you're in the body of water, ¿verdad? Estás adentro del cuerpo de agua. Muy bien, very good. Okay, Carlos, do you want to read your paragraph? Okay. Okay. I walked this morning at the beach with my family from the one crucero. I don't know cómo se dice crucero. Cruise ship. Okay. Déjame enviártelo aquí, espérate. Espérate, cruise ship. Cruise. Okay. In front of one cruise ship really big in the Gulf of Mexico. In the Gulf of Mexico. Quítame la O. Ajá. Gulf of Mexico. Ajá. Between 9 to 9:30 a.m. We have a 97 Fahrenheit. It's really hot and really good day. I enjoy with my family and my wife. Perfect. Very good. I love that weekend. It's hot. Yeah. Very good. Matthew, are you almost done? Yes. Okay. Can you read your weekend? Yeah, my perfect weekend. I enjoy the sun next to the beach for a whole week, and I walk every morning, and I eat breakfast. I eat breakfast, a good breakfast. Very good. Very good. Okay. And Vero. No sé si esté bien, Lina, pero que... It's okay. I will correct you. Es que me tuve que salir porque tuve una llamada urgente, sorry. Y No, está bien. Read me what you have. I dream going to fly to Italia. So I will fly. Quítame el going, porque el going es present continuous. I go fly to Italy with all my family next year and enjoy for 2 weeks. Ooh, wow. And ¿cómo se dice conocer? I will meet. Meet. Admit. Te lo acabo de enviar por chat. Okay, I meet Venecia. Venice. Okay. Y ya es todo, Lina. Okay, very good. I love that weekend. No, that's not a weekend, that's a vacation. I love it. I'm going to share with you my ideal weekend. So my ideal weekend would be to spend a weekend in Puerto Rico. I would visit my mother and father. Fíjate que todos los verbos están en el presente simple. I would also spend time with my older brother and my nieces in his farm. We could farm together and take care of his animals. I would also visit the ocean and get in the sea. Okay, porque está adentro del mar. Very good. So this is a perfect way of how you can describe something in the present simple. Okay, algo que sencillamente hiciste, tan sencillo como describir tu fin de semana, de fin de semana ideal, porque acuérdate que si describiste algo que ya pasó, estás hablando del pasado. O sea, que tiene que ser algo del presente. Okay.
So very good. So what I want us to do next is we are. Yes. Mati. Ay, no, Mati compartió. Sí, sí. Mati leyó el suyo. La familia. Y de estar también, igual en la playa. Todos nos gusta la playa. Todos soñamos mucho, Lina. Créeme que te entiendo. Te entiendo muy bien. Okay, so the next thing that I want you to do is we are going to listen to a video, okay? I'm going to play the video twice, but I want you to think about 3 questions before the video, okay? Quiero que estén pendientes en 3 preguntas, porque van a ayudarme a contestar las preguntas después de ver el video. La primera pregunta, what day does the bus leave from London? La voy a añadir en el chat. Okay, so what day does the bus leave from London? At what time does the bus get back? And how much does the fare cost? Ahora, ojo, fare. ¿Qué es fare? ¿Alguna ha escuchado esa palabra? F-A-R-E. Feria. ¿Feria? Oh, No, eso es fair, así, con A-I-R. Eso es la feria que viene a Jackson, con A-I-R. Cuando es A-R-E, es lo mismo que un boleto. Okay, so your fare is the same thing as your ticket. Okay, so that is a word that is mostly used in England, but a lot of people in the United States also use it. Okay, es una palabra que muchas personas en Inglaterra usan, pero también se usa en Estados Unidos. ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste de fare? Que fare, F-A-R-E, es como un boleto. Okay. Es como un ticket, ¿ok? Pagas un boleto. O sea, tú necesitas un ticket para entrar al bus, para entrar al autobús. Así que una de las preguntas es, ¿cuánto cuesta ese boleto? ¿Ok? Y les van a decir el precio en términos de Inglaterra. Otras palabras, en pounds. Aquí en Estados Unidos es dollars. En Inglaterra son pounds. Lo voy a escribir aquí en el chat. Pounds es el dinero que usan en Inglaterra. ¿Ok? O sea, que ojo con eso, porque van a escuchar esos términos. ¿No son euros? No, no son euros. Porque Inglaterra se salió de del European Union. Okay. Okay. Así que muy buena pregunta. So the 3 questions. What day does the bus leave from London? What time does the bus get back? And how much does the ticket cost? Okay. So I'm going to play the video. Voy a ponerles el video. Déjame abrirlo bien rápido. Okay. Aquí lo tengo. Perfecto. Let me make sure it doesn't start yet. Okay. So I'm going to share our screen. Here it is. Share computer sound. Okay. Does everyone see the video? Yes. Okay. Perfect. At a bus station. Can I help you? Yes, please. Is there a bus to London? Yes, every day. What time does it leave? At 9 a.m. And what time does it get back? About 8:30 p.m. How much is the fare? £25. Can I book a seat for this Wednesday? Certainly. That'll be £25, please. Here you are. Thank you. Here's your ticket. Okay. So can you answer which one are the questions? What day does the bus leave from London, Carlos?
If you want me to play the video again, do you want me to play the video again? Okay, let's play one more time. At a bus station. Can I help you? Yes, please. Is there a bus to London? Yes, every day. What time does it leave? At 9 a.m. And what time does it get back? About 8:30 p.m. How much is the fare? £25. Can I book a seat for this Wednesday? Certainly. That'll be £25, please. Here you are. Thank you. Here's your ticket. Okay. So tell me, what day does the bus leave from London, Carlos? Every day. Every day. Perfect. And at what time does the bus get back to London, Aneli? 8:30 p.m. And what's your preposition on time with that? The bus get back 8:30 p.m. Mira lo que te estoy escribiendo. Oh, At 8:30 p.m. because you're talking about time. Okay, acuérdate de usar las preposiciones. Very good. And Matilde, how much does the fare cost? The fare costs £25. Perfect. The fare costs £25. Very good. La próxima pregunta va a ser para Vero. Okay, so what I want you to do, okay, and we have a little bit of time, is I want you now to write a conversation. Okay, so for example, you can create a conversation between two people, just like the video that we just saw. Okay, crear una conversación entre dos personas, igual que el video que acabamos de ver. Bien cortita. Persona A, persona B. Persona A está tratando de buscar información de cuándo y a qué hora el Start Bus va from Victor, Idaho to Jackson. Okay, and when does it return to Victor? So person A is trying to find out information about when and at what time does the Start Bus go from Victor, Idaho to Jackson, and when does it return to Victor? Person A also needs to find out the cost, el costo of the ticket, and where is the bus stop located? Okay, ¿dónde van a recoger, a montarse en el bus? Persona B is a Start ticket agent with a bus schedule. Okay, so the person B, just like the video, is someone that works with the Start Bus, is a ticket agent, quien coge todos los boletos y tiene un horario del bus. Okay, so make sure to use prepositions of time, in, on, at, and use simple present verbs. Okay, you have 5 minutes. Bien cortita la conversación, igual que el video que hicieron. Ok, van a hacer la conversación entre dos personas, persona A y persona B. Persona A, les voy a escribir exactamente lo que necesitan en el chat. Y esto invéntanselo, no tienen que buscar esa información en ningún sitio, se la inventan. You can do the same thing from the video we just saw.
¿Cómo se escribe qué? How much? How much, How- Sam? Te lo puse en chat. Okay. One more minute. Carlos, ¿ya acabaste? Yeah. Ok, lee tu conversación. Okay. People A. Hi, hello, good morning. I have a question. And people B. Good morning. Oh, no, está equivocado. Okay, good morning. You know what time is coming? The people A. The bus coming to Idaho. Victor, Idaho. Léeme Yeah. esa oración de nuevo. Lee esa oración de nuevo. Okay. Good morning. I have a question for you. And the B people, good morning. What is your question? The people A. Do you know what time is coming? Is the bus to Victor, Idaho coming? Ahí está. What time is the bus to Victor, Idaho coming? Ahí lo tiene escrito. The bus to Victor, Idaho coming. Okay. Very good. Okay. The other, the people B. Yes, sir. The bus is coming every day, 4 o'clock evening. Every day, every day, 4 o'clock evening. In return. Mira mi corrección. The bus comes, presente, comes every day at 4 p.m. Porque es presente simple. Okay. Every day, 4 o'clock. Ajá. And return 7 o'clock p.m. Perfect. And the other people say, oh, thank you. How much, you know how much is the ticket? And the other guy, people will say, yes, the cost is $15 for one ticket. Perfect. And the last question is, you know what is the bus stop for Idaho, for Victor, Idaho? And the other guy say, yes, the bus stop is in front Albertson store behind the Wells Fargo at 4 p.m. Perfect. Very good. Very good, Carlos. Okay, who would like to read one more? We have time for one more. Anyone else have finished? No? Okay, Aneli, léeme por dónde va. Ay. Solo voy. Hello, good morning. Good morning. What time does the bus go from Victor? Go to Victor. Go to to Victor. Victor. Ajá. At 6 a.m. every day. Perfect. When does return to Jackson?
When At does six- it return to Jackson? Te lo voy a escribir aquí. When does it return to Jackson? Porque estamos hablando de un bus, ¿verdad? Que es una cosa. Okay. Podemos usar back to Jackson. Yes. When does it come back to Jackson? Very good, Vero. Okay. Okay. At 6 p.m. every day. Perfect. Hasta Very ahí me good. quedé. Very good. And Vero, can you read yours? What you have? A ver si está bien, Lina. Hi. Hi, good morning. I have a question. What time the buses leave to Victor, Idaho? Very good. People be. Yes. Oh, the buses leave to Victor, Idaho at 8 a.m. Perfect. And people be. And what time the bus is coming back to Jackson? What time does the bus come back to Jackson? Mira lo que te escribí. Okay. Okay. What time does bus to come back to Jackson? Very good. Yes, it's come back at 6 p.m. Perfect. And how much is the fare cost? It's $25. Perfect. Okay, give me one, please. One ticket, please. One ticket, please. Exacto. Okay. Perfect. Very good. And Mati? No he terminado todo. No, lo que tengas, lo que tengas. Okay. Hello, person A. Hello, person B. Hello, can I help you? Person A. I have a question. When and at what time does the Star bus go from Victor to Jackson? Person B. Monday to Friday. And the bus go from Victor to Jackson at 6 p.m. And the bus leaves Jackson at 6 p.m. Para que no tenga que estar repitiendo lo mismo. Exacto. Leaves, así como te lo escribí ahora. And when to return to Victor? When does it return? When does it return to Victor? Mira el chat. When does to return to Victor? Okay. Every day at 8 p.m. Perfect. And person B. No, person A. And another question. How much costs the ticket? How much does the ticket cost? Does the ticket cost? How much the ticket cost? $5. Perfect. Aquí tenemos de todos precios, de 25, 15, 5, de todos precios. Okay, perfect. Great work. Great work. Okay, so what you're using is simple present. Okay, lo que están usando ahora mismo en términos de manteniendo en el presente y solamente tener el verbo pelado o con S es en el presente simple. ¿Ok? Así que cuando ustedes quieran expresar su horario, quieran expresar rutinas, quieran expresar hábitos, acuérdense siempre el verbo pelado en la manera que se usa, cook, drive, swim, play, y solamente se añade la S si es he, she, it o plural. ¿Ok? Si el sustantivo es plural. Es la única manera. Exacto. Si no, nunca lleva S. Cuando lleva S, he, she, it, plural. Cuando el sustantivo es plural. O sea, no, perdón. Sustantivo, students. Cuando el sustantivo es singular, no plural, disculpen. Cuando el sustantivo es singular. O sea, the school loves their art class. Loves es con S, porque school es singular. Ok, lo voy a poner aquí. The school loves their art class. Loves lleva la S porque school, que es sustantivo, es singular. O sea que sería he, she, it, singular.
¿ok? Es cuando únicamente se lleva la S. Eso lo tienen que memorizar, ¿ok? He, she, it, singular. Siempre lleva S. Ese es el problema, Lina, que no memorizamos. Práctica, práctica, práctica. Y entonces, por ejemplo, si quisiera decir singular, por ejemplo, en yo estudio. I study, Sería, pero estás usando pronombre, no estás usando sustantivo. okay, El solo sustantivo sustantivo. singular es cuando solamente como school. School es sustantivo porque es una cosa. Pero Sí. si dirías, I love my art class, fíjate que es sin S, porque I no es, solamente he, she, it es el que lleva S. Okay. Como Okay. he loves the English. Exacto. He loves his English class. Exacto. He loves. Y ahí lleva la S. Okay. Ok, súper. Ok, pues regresamos al salón central y ya los veo pronto. Great. And perfect. So now we're just going to go through 15 vocabulary words. What do we know what this is? Island. Island. Excellent. Okay. So have you done these before? Hi, Mary. Oh, Lena, what happened? I just decided to keep going, but we actually left our breakout room like on time. But but where was everybody? I don't know. I just did a whole task, so we just finished. Oh, the first one. Okay, but it's okay, no problem. Well, I moved in. I'm on the 6:55 task now. Okay, so why don't you continue and join your breakout room, and then I will stay with Bob and we will do the listen and draw because I think your group will benefit more from your things. Okay. Yes, Okay. I wondered because I thought we were maybe doing that together. But are you okay with me continuing what we're doing? I would love to. Okay, So I'm gonna delete our groups and I'm gonna open your groups. So thank go you. ahead and join. Thank you. We missed you guys. Okay. Yeah. Okay, everybody, let's go back in our group. Okay. Yes. See you in a minute. Thanks, Lena. Yeah, you're welcome. Raimundo, Janet, Navy, Maria, Mireya. Excellent. Okay. And then Bob and I will continue on this group. Okay. Janet, ya está. Okay, perfect. All right. So we are going to do a fun activity. We are going to do a listen and draw. Does everyone see this drawing in front of me? This drawing of a street? So I want you all to open your notebooks and you're going to draw this drawing right here, okay? Van a dibujar lo mismo que ven. Mireya, vete al grupo con Mary. ¿Y cómo me voy? Está el mismo breakout room. Déjame asegurarme que estás adentro, espérate. No, porque nada más me dice que me salga de la reunión. Espérate un momentito. Mireya, Mary, ahora. Okay. Okay, perfect. And Maria should also be there. Yes, perfect. Okay, so everyone please draw this in your notebook. Dibujen esto. And we are going to listen to some instructions. Okay, vamos a escuchar unas instrucciones y vamos a dibujar lo que nos están diciendo de acuerdo a las instrucciones. Okay, el punto es que vamos a tener muchos más edificios en este mapa luego de escuchar las instrucciones. When you're done drawing, give me a thumbs up. Okay, I see Azucena. I see Carlos. Who else is done? I'm not sure if VNL is in our group, but she couldn't see the screen. Okay, she's been having issues because she's on her phone. I will chat with her. Francisca, I see you. Thank you for the heads up, Bob. Yeah. Aneli, Magali, Yasmin, and Mati. Let me know where you're at. Ya estoy lista, Mati. Okay,
Perfect. Thank you. Aneli, I see you. Jasmine, are you good? Magali, are you good? Yes, perfect. Okay. Vianne, if you're good, let us know. Okay, let's listen. Listen and draw. Listen to the recording. Draw the missing items Can everyone hear? ¿Todo el mundo escucha? Sí. Yes, okay. on the map. Number 1. The hospital is beside the library. ¿Dijo behind, Lina? Beside. Beside? Beside the library. Lo voy a escribir, I'm going to write it on the chat. Okay. Beside. Ay, no veo. Okay. Beside the library. Okay, we're going for the next one. Number 2. The park is kitty corner to the library. Okay, that's a new word. The park is kitty corner to the library. Kitty corner. ¿Alguien sabe qué es eso? No. Kitty corner, está bien, nunca lo hemos hablado. Kitty corner es cuando algo está, cuando estás describiendo dos cosas que están localizadas across from each other. Okay, so opposite corners. So si algo está en una esquina, eso está en la esquina across from o enfrente de. Okay, so kitty corner, por ejemplo, vamos a ponerlo así. Si me están viendo ahora en el chat, kitty corner es cuando tenemos, si tenemos esto en una esquina, ¿verdad? Kitty corner sería across from, o sea que sería en la otra esquina. Como en la esquina. contraesquina. En la contraesquina, exactamente. Oh, De la So- digo que la librería, ¿verdad? The park is kitty corner to the library. Está en el chat. No lo veo. Kitty corner to the library. Okay. Number 3. The bus stop is in front of the hospital. The bus stop is in front of the hospital. Oh, yes. No, no puedo. Number 4. The grocery store is across from the library. ¿Ah? Cross es como enfrente de la librería. Correcto. Across, o sea que si es la biblioteca aquí, the grocery store would be here. Across from. Vístete, por favor. Number 5. The hospital is between the library and the bank. Bank. Aquí. Vístete. Vístete, te vas a hacer también. Okay. Now everyone, show me your drawings when you're done. I want to see these drawings. No lo entendí. I will try. Show me, get closer to the camera. Oh, there we go. Okay, so we have, very good, Carlos. I'm going to show you the drawing and you tell me if you have the correct one, okay? Les voy a enseñar cómo se supone que se vea.
It's correct, Mike. It's correct? Yeah. Very good. Espérate, déjame bajarlo de una manera que se pueda ver bien. Espérate. Ahí. Yeah. So you have, let's review. You have the library is kitty corner to the park. Oh, yeah. Library kitty corner from the park. Okay, contra esquina. The library is across from the grocery store. Okay, enfrente de. The hospital is next to or beside the library. Okay, usó la palabra beside y es lo mismo que next to. Exactamente lo mismo. Sí. And then the hospital is between the library and the bank. Okay, is between the library and the bank. The bus stop is in front of the hospital. Yes. Okay, está enfrente de el hospital. Yeah. So if you lived right, Jasmine, let's pretend that you live right here. How would you describe this house? For this corner? So you can say the kitty corner, or you can say what if it's right here. How do you describe this? Si tu casa vive aquí, ¿cómo la puedes describir? Usando estos edificios. My house is between the library. Between? ¿Estás segura que es between? Between it, mira, the hospital is between the library and the bank. Yeah. O sea que, ¿cuál sería aquí? My house is on the library. Is in front of the library or across from the library. Ok, porque acuérdate que tienes una carretera, o sea que no está enfrente como está el bus stop del hospital. O sea que puedes decir, the library is, my house is across from the library. Enfrente de. Puedes decir la calle, ¿no, Lina? My house is in front of Smith Street, or si la casa es aquí mismito, ¿verdad? Puedes decir, my house is on Smith Street. Porque vive en la calle. En la avenida. Okay. Exacto. Aneli, how would you describe if your house is right here? My house is beside the grocery store. Perfect. It's beside the grocery store. Or you can say my house is across from the bank, right? Because it's across from the bank. Magali, how would you describe if your house is here? My house is no es in front of, es... No. ¿Cómo se dice atrás? Atrás. ¿Cómo se dice atrás? Behind. Behind. My house is behind the hospital. Very good. Atrás. Acuérdate. Very good. Carlos, how would you describe if your house is here? Oh, my house is behind the kitty park. Acuérdate, kitty corner es una cosa, no la mezcla. O sea que sería behind the park. Or next to, beside, next to the park, ¿verdad? Or beside the park. Very good. ¿Quién me falta por aquí? Francisca, how would you call if your house is right here? Next to. Okay. I'm mute. From to library. In front of, my house is in front of the library. Very good. Very good. Azucena, how would you say if your house is on, imaginándose, ¿verdad? Que it's right here.
Imagining it. Remember, I just said it. What would you say? What preposition would you say when it's, look at this. On the, Lina, ¿sí me escucha? Sí. Ok. Yo dije, my house is in front of park. Is in front of the park. Very good. Or you can say my house is on Main Street, right? Porque está en la calle. So you can say either, cualquiera de los dos. Mati, how would you say if your house is right here? My house is next to the bank. Very good. Next to the bank. Very good. ¿Ya llamé a todo el mundo? Yes. Okay. So what I want you to, oh, Vero, me falta Verónica. Verónica, no. Verónica, right here. If your house, imagining that your house is right here. Okay, my house is between the library and the hospital. Perfect. Very good, Vero. Very good. It's between the library and the hospital. Very good. Okay, so what we need to practice, okay, what I would love for you to practice is telling people your directions to your house. Okay, practiquen dando instrucciones o direcciones de su casa. Es la mejor manera que ustedes pueden practicar no tan solo sus preposiciones, sino también su presente simple, porque tienen que describir en el presente. Okay, you're going to describe in the present tense, and you're going to describe using prepositions. Okay, so for example, if you need an example, you can use town square. And you can ask, you can provide directions from town square to your house. Okay, so imagining that you had to go from town square to your house. Where do you go? Okay, so think about the directions, piénsenlas en direcciones, escríbanlas y si quieren me las pueden enviar por correo electrónico y yo se las corrijo. Ok, como trabajo adicional para seguir practicando estas preposiciones. Ok, porque créanme que dar direcciones a su casa es extremadamente importante y puedo decir que el 80% de los latinos en Jackson no saben hacerlo. Así que tenemos que practicar no tan solo en dar direcciones, sino en saber nuestra dirección. O sea, saber exactamente que es 1715 High School Road. Ok, not just the street or not just your building. Ok, también está la calle. Y entender cómo llegar a tu casa de cierto sitio. O sea que pueden usar Town Square como ese sitio para todo el mundo donde comenzar. Okay. Any questions? Preguntas? No, Lina. No? Okay. So, continue to practice. Los veo estrésicos. Veo a Magali está así. Everyone looks stressed. I'm like, uh-oh. No quisiste sudar hoy, tía. That's good. I'm glad because that means that the hard classes make you learn. So I want to make sure that you're learning. Bob, was it hard for your group as well? They did good. Yeah. Perfect. Thank you. Perfect. Thank you, Bob. So anyone that wants to do that, please send it to me via email and we can work on it, okay? But just a reminder to those of you that arrived late to class, very quick, I will not be sending emails anymore with the links, okay? No voy a seguir enviando los correos electrónicos con todas las grabaciones. Les envié el correo electrónico con el enlace donde encontrarán todas las grabaciones de aquí hasta junio. Ok, o sea que tienen ese enlace específico y yo enseguida, ya mañana por la mañana, esta clase ya está ahí. Ok, para quien quiera verla. Yes. Están en su canal de YouTube, ¿verdad?
Correcto. Dentro del playlist, porque está en un álbum de English as a Second Language. ¿Ok? O sea que ahí van a encontrar todas las grabaciones de toda la clase y si llegaron tarde y no tienen los detalles de la presentación oral que vamos a hacer en diciembre, por favor vean esa grabación y comuníquense conmigo si tienen dudas. ¿Ok? Okay, perfect. Thank you for coming, everyone. It was great to see you. I hope everyone had a wonderful Thanksgiving and I will see you on Wednesday. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Thank you. Bye. Thank you. Thank you, everybody. Bye-bye. Bye-bye. Bye, Anna.